भाई को मूवी पड़ी पुणी पुष्पा पुष्पराज बकेट रोटी के 400 टंका भाई मैं 1200 टका আছে क्या बोला तूने भाई भाई मैं 1200 टका 100 टका আছে 1200 टका আছে হবনি আদৌ হবনি ওড়া পড়া সব চাল চালি আসু তো মানে ও দাদা এটা বস সিধা মতো তো ডাকিলি হ্যাঁ বুঝা বুঝা भाई केते भाई আর 10 মিনিট অপেক্ষা করো তারপর भाई भाई এরে আও 20 মিনিট অপেক্ষা করি থা भाई ও তোরে যা যা बेटा कितना अड्डा बेटा कितना अड्डा అంటావా 100 টাকা দেইনা ফিল্ম দেখুছি অধিকরণ করে দেখাউছি 12 পাস চালা পরে అంటావా